31 मार्चाक धारगलांत श्री महारुद्र हनुमान देवस्थानाच्या वर्सुकी वर्धापन दिसा सांस्कृतिक कार्यावळी जीत आरोळकाराक अभिनंदन आणि राजयोग धुरीन स्वर संध्या सादरीकरण करतले। श्री महारुद्र हनुमान देवस्थान शिरगळ धारगळ पेडणे गोवा यातर्फे हांव महादेव आणि निवृत्तीचे स्वागत करता। थोडक्यान एक कमिटीची वळख करून देता। श्रीकृष्ण हरमलकर आमचे कमिटीचे प्रेसिडेंट, प्रमोद मेघश्याम नायक आमचे कमिटीचे सेक्रेटरी आणि जयराम वस्कर आसा हांगासर आमच्या कमिटीचे ट्रेजरर। तशेंच आमचे सोबत आसा आमच्या झेडपी वॉर्डाचे एक्स झेडपी मेंबर तुकाराम हरमलकर आणि सध्याचे झेडपी मेंबर आमचे श्रीकृष्ण हरमलकर। तर सगळ्यांतर्फे तुमचे परत एकदा स्वागत तशें सांगता सुस्वागत। आतां हांव मागता राममूर्ती अमरे यांचे कडेन की आमचो जो उत्सव जावपाचो आसा आतां ह्या पुढच्या कांय दिसात त्याच्या बद्दल थोडक्यात एक म्हायती तुमकां राममूर्ती अमरे दितले। आणि तुमकां पत्रकारांक आनी सोशल मिडिया तर्फे सगळे जे आमकां हांगासर कनेक्ट जाल्ले आहा तांकां हांव महारुद्र हनुमान देवस्थान शिरगळच्या वतीन परत एकदा वेलकम म्हणटा। आतां जशें आमकां सांगलेलें आसा की रामनवमी ते हनुमान जयंती हेच्या मदीं जे प्रोग्राम जातले सो ते प्रोग्राम आमी कशें कितें करतले ते हांव तुमकां इन डिटेल सांगता। सो फाल्यां रामनवमी आसा। सो रामनवमीच्या उत्सवा निमित्त दनपारां 12 रामनवमीचो म्हणजे रामाचो जन्म सोहळा करतलो आमी साजरो करतले। तेचे यजमान जावन आसतले सौ व श्री अंकिता अनंत अमरे। त्याच्या नंतर महाप्रसाद आसतलो, तेचे आमकां पुरस्कृते जावन आसा राममूर्ती नारायण अमरे। तशेंच महाप्रसाद जाल्या उपरांत फाल्यां राती 8 वरांचेर कैलासवासी सुलोचना रवींद्र हरमलकर यांच्या स्मरणार्थ श्री तुकाराम रवींद्र हरमलकर पुरस्कृत गोवा व महाराष्ट्र राज्य स्पर्धेत अनेक पारितोषिके प्राप्त पौराणिक संगीत 2 अंकी नाटक अयोध्येचा ध्वजदंड ह्या नाट्यप्रयोगाचं हांगा सादरीकरण जातलें। हेचे सादरकर्ते आसतले श्री सांब सदाशिव कला सांस्कृतिक संस्था शिवोली बार्देस गोवा। ह्या नाटकाचे लेखक जावन आसा श्री महादेव हरमलकर आणि दिग्दर्शक जावन आसा अशोक कांदोळकर। सो हांव मागता की जितले नाटकाचे रसीक आसा आणि आमचे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी ह्या नाटकाचो आणि रामनवमीच्या जन्मोत्सवाचो हांगासर येवन लाभ घेवचो। तशेंच सोमवारा 30 तारखेर रातच्या 8 हांगासर श्री राममूर्ती नारायण अमरे पुरस्कृत व कला चेतना वळवय निर्मित आणि श्रीनिका क्रिएशन नागेशी बांदोडा प्रस्तुत 2 अंकी कोंकणी नाटक यो घर तुमचेच हेचे सादरीकरण जातलें। सो हेचो लेखक दिग्दर्शक पार्श्वसंगीत जावन आसतले सुशांत नाईक। तशेंच दुसरे दिसा मंगळवारा 31 तारखेर सकाळी 9 ते 10 ह्या दरम्यान श्री महारुद्र हनुमान देवस्थान मूर्ती प्रतिष्ठापनेचो म्हणजे वर्धापन दिसाचो जो आमचो कार्यक्रम आसतलो पहिल्या वर्धापन दिसाचो त्याच्या अनुषंगान आमी लघुरुद्र कार्यक्रम आणि नंतर आरतीचो कार्यक्रम दवरलो। सो हे जो लघुरुद्र कार्यक्रम आसा तेचो यजमान जावन आसतलो श्री व सौ अमिता श्रीकृष्ण हरमलकर। त्यानंतर तो कार्यक्रम जाल्या नंतर महाप्रसाद आसतलो तो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा श्रीकृष्ण रवींद्र हरमलकर। तशेंच तेच दिसा म्हणजे 30 तारखेक सुहासिनींचा दिवजोत्सव कार्यक्रम जातलो आणि रातचो 8 म्हणजे संक सुमार दिवजोत्सव कार्यक्रम जालो काय रात्री 8 श्री प्रकाश तुकाराम अमरे पुरस्कृत व श्री देव सत्पुरुष दाडोबा नाट्य मंडळ मोर्जी प्रस्तुत 2 अंकी संगीत नाटक जातलें। तेजें नांव जावन आसा कधीतरी कोठे तरी। हेचो लेखक जावन आसा वसंत कानेटकर आणि
दिग्दर्शक जावन आसा प्राध्यापक अनिल आसोलकर. सो 31 तारखेचो हो प्रोग्राम जालो काय 1 तारखेक जशें आतां सांगलें की सत्यनारायण पुजा करून आमी आमचो जो वर्ष पद्दती प्रमाणे जसं सारकें साजरा करताले ती जी आमची वार्षिक सत्यनारायण पुजा आसा ती 1 तारखेक बुधवारा एप्रील 1 ह्या दिसा जातली. ती सकाळी जातली, सकाळी 10 ते 1 वरांचेर. आणि हाचो यजमान जावन आसतलो श्री वत्सव बबिता संदेश पेडणेकर. त्यानंतर पुजा जाल्यानंतर महाप्रसाद आसतलो. सो त्या महाप्रसादाचे पुरस्कर्ते आसा दशरथ रेडकर. सांजचो 6 वरांचेर हांगासर सत्कार सुवाळा जातलो. सो आमकां हांगा हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आनी फाटली जी वर्सां आमची हांगासर जावन गेल्ली आसा आनी तेतूनसून जशें तेणेन सांगला त्या प्रमाणे जी धाकटी भिंती आसली तेचें रुपांतर येदे व्हडलें आमी देवळान केल्लें आसा आनी येदे व्हडले आमी जे प्रोग्राम करता तेका जो कोणी आमकां हातभार लायिल्लो आसा आनी जे कोण आमचे मानेस्त आनी दिग्गज आसतले तेंचो आमी सत्कार सुवाळा करपाचो ठरयल्लो आसा. आनी हे कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आसा ते श्री कृष्ण अरुण पालयेकर हे करतले. तशेंच 2 एप्रील ह्या दिसा बेरेस्तारा सांजच्या 7 वरांचेर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्री जीत विनायक आरोळकर पुरस्कृत शास्त्रीय संगीत गायक राजयोग धुरी जो टॉप 10 झी मराठी सारेगमा फेम आणि कुमारी गार्गी सिद्धये यांचो भक्तिगीत, नाट्यगीत व अभंगाचो बहारदार कार्यक्रम हांगा जातलो. त्या कार्यक्रमाचें नांव आसा स्वर संध्या. हो सांजच्या 7 वरांचेर जातलो. तशेंच हनुमान जन्मोत्सव आमी साजरे करतले गुरुवार 2 एप्रील 2026 रोजी. ओके, सो तो सकाळी आमी 6:30 वरांचेर करतले. तितून श्रीदेव हनुमान जन्मोत्सव आसतलो आनी ह्या जन्मोत्सव कार्यक्रमाचो यजमान जावन आसतलो श्रीवत्सव गीता उल्हास वस्कर. सो हनुमान जयंतीच्या त्या दिसा दनपारां पावणी जातली, मागीर महाप्रसाद जातलो. सांजच्या 6 वरांचेर पालखी आनी प्रदक्षिणा आमी हांगासर करतले जी आमी लास्ट इयराच्यान स्टार्ट केला. आनी रातच्या 8 वरांचेर श्री कृष्ण रवींद्र हरमलकर पुरस्कृत व श्री प्रिये जवळ आमचं 12.5 लाखाचे एस्टिमेट. त्या टायमार आमी आमच्या जाणट्यांक उडास करता. साधारण 75 ते 80 सालां पयलीं आमचे हौशी नाट्य मंडळ तेन्ना फक्त हौशीच आसलें, रजिस्ट्रेशन बी कांय ना. म्हणजे आमच्या जाणट्यांनी हांगासर ही मुहूर्तमेट रोयली. त्याच्या उपरांत काळ पास जाता जाता तसो भितर मॉडिफाय जायत रावलो, चेंजीस जायत रावलो. ह्या मदेगाद आमी फक्त नाटकाच करताले. 2 सत्यनारायणाची पुजा आनी नाटकां करताले. त्याच्या उपरांत कांय वर्सांनी हळूहळू हांगासर आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू जावपाक लागलें. आनी 2002 सालांत आमी हें महारुद्र हनुमान देवस्थान रजिस्टर केलें आनी आतां ताका बरें स्वरूप येयल्लें आहा. हांव मुद्दम म्हूण आमच्या जाणट्यांनी जेंच्यांनी हांगा फावंडेशन घातलें तेंचो उल्लेख करता. एक आतां हे कोण हयात ना, पूण तेंच्यांनी जे हांगासर रोयल्लें तेचेर आमकां ही आतां फळ मेळटा. मेघश्याम कैलासवासी मेघश्याम नायक हेंच्या फुडाकारान ही संस्था आमची तेन्ना हें आमचें नाट्य कृती यशाक येयलें. त्याच्या बरोबर आसले श्याम सुंदर कवठणकर, कृष्णा सावंत, बापू अस्कर, नाना आमरे, शाणू आमरे, मदन आमरे, अर्जुन साळगांवकर, मागीर लक्ष्मण राव यांचो जो आजो आसलो तेणी आमकां हांगासर घुमटी बांदून दिली आनी ते घुमटे कडेन आमी सत्यनारायणाची पुजा वार्षिक करताले. आनी अशें करून करून आमची ही आतां संस्था बरी सारकी फिक्स हेचेर येयल्या. आनी पोरू आमी महारुद्र हनुमंताची हें घातलें, प्रतिश्ठापना केली. आयज आमचो हो पयलो वर्धापन दीस आनी फाल्यांच्यान रामनवमी पासून 2 तारीख मेरेन आमचे रामनवमीचो उत्सव आनी हनुमान जयंतीचो हे कार्यक्रम जातले. ताका आमी फर्स्ट टायम ह्या प्रोग्रामान बरे
कार्यक्रम हाडलेले आहात ते आता थोडक्यात तुमकां मयूर नायक सांगता.